سلام سلام نايمو بيت بيست خاتاتلتي خميني أخم دحنا دهم أنا دحنا أي جزابيري مسكن لما أنت دمو بحدش فيديو أي مسئكم نيخو حدش فيديو تعيت لكم بتإيش مالتي كم تطريقوا نادوايت اسم غيره فيديو صريح لكم من لهوية إن لما أنت دمو اسكيك جمهور زمناوي دات إيش مالتي سيستر يا سديدات إننا جميري فلتي سيستر تأتي اللي رأيها كل جزينا دك عبيتي استي كيدنا وعلنا مساي تخاتاتليهم آتي فلتي حنت معلت آتي نيرا خاو سدتها ولا آتي لبشة تتيلنا نير مالتينا استي خاميتش زمناو خاميو بهلاو خاميو بهلاو مكان يفلطايه زمناوية جنا خطأ عملنا دك عبيت وهم ترين لهم اسمي ترجح جحيلة ما تاني أخداتش مالتي تري لهم منبرات زيدوا ما مدك أسينا وعلنا مسنا علو እና ውዕለይ ጅምረው እዚ ገና ለሃለኹ ዓይነይ ምን ማዕ ጀሚር ንደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ረእይዎ ብጣዕሚ እዩ ግን ቅልል ልብለካ በቃ ነብስኻለ ክልስለስ ዝኾን በተለይ ኣብ ስደት ነበርክን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ልጠቅም أجاري بتعمي لحمن نيرو يمزمزن نجارنا أو أخت أتتلخ إيش بتعمي خامدي لكاس فلخ لخ 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 يلو لك أجار كمالتي أنا خبر كيل تحت سلا لحمن نار هزجن إجزاويري مسجن إنه أسدت النار كان حواتي مو جدن بقرش خفيل كختاتي أو دولة تخوني التأيو أنا مجمرة متى الدواي مع رأياتي أتنني را عدي مالتيو أو لي عني أو بزح نجارات مالتيو عدخا آتيخا نشتي يغنسي وأونت كأنزاتات بتلي تليو نفسنا لخونا ملكتات تليو زقرنا بدحريتنا تقطعم نامن مالتيو بتعمي خاتم محر أو زي أفتقوني دو مطريو اللخن كتأتو يا جنب بتعمي يا ليت خيل مال السحر يبيله رقوا ديا زاسيتي آتياس بك أتلوز أنا يا أنا ቢያንስ 20 ገሌ ደቂቃ አካባቢ ወጽእ ሳገን 10 ደቂቃ ያወጽያ በቃ አተትንፋሴ ወጻት አተትንፋሴ ሐጸረት ለአለት ማለት ብቻ ብስሐቅ ቆሪጽ የምበይ ብስሐቅ ብስሮ ዘና ያቢላትና ማለት እዩ እና ናገጽ ምናምን ለኒዮ ወይ ለቅባቅ ምሳጅ ለኒዮ ወይ ግን ዝምሳጅ أي دنقيسو إلى النخيل خيان لبلاخا بعلى خاتي خانتن تجور نفس خات حاسيم بيسو إلى السوميان لغا أخانا زيت إيش زي بخندي آتي خيوتي الكناني بشحي حامشتي كرش مالتيو اسم كواس نشتي يا جيرة ليل نفسين بي بعلى يا جيرة جز كالي عردنا مع عرقة لي جورا الكام بي من مس لو بلس يخوني بزح وجه لا يخوني جندمو خمتو تخافوا لا يخوني منهم رجوع منامن يولين يشتين تنلل رجوع منامن تلل يقون جنيرو مرين دات راح يال الله فتاجزا مخنياتو تاخوين كني لينسي سبلت قلب يولي بزح سلت أم يولي لا تبالا شيء منامن يلناننا أوزي جنا عيون اشتي لا ما قلنا لها اللي يود حناني رد حارجن كتر يخن بتلي زناد دوايت اسمنا وعليت اسم السلة الخونة بق ألام نفسياتي خنا جركني كلي كم كالي سوي زويت اسمتها تقسيمة فحيبلي بقى قطع يلسوت يرأسينا نفسي قداي منامن بتعمي يلسلس خوينو قاس إلى نشتي برهيلو مالتيو إن تتقى ما عد خنقته ويلكن تشي منجلتي اسمها حانيت الورد السوي بونت إن أطامز إخا منجلت كحزو خامو دمو تش مالتيو بزح نجر قرطماتي يلبلكنا بتلي حينا تتركز بقوي لنا أنا حينا أنجيو حينا يتقسمي حسب طولهم خاولا وتشتاتي تقبقوا مالتيو حينا تقسمي جيركن معار نفس خحسي طولهم ولا أختات تلخص نفس خاص كمز تو بيلو تجبيتو نيروس للزراقة حنجر لسمع كانينا أو زي تايدي لاسحا كوانية أي ما قيدي قال لا الكون واي صنح بالدحنا لا لاني بتعمي لاسحاكو كويا خيل كي لا لنا جوزات البهلا حد ساعات 4 دقيقة من ينلاتيا أنا جن نيشتي مصنحو كابزا سويت أنا يا جديدة عقل ما تجعني غني مالتيو إن طش أيخوني دلدك أنستيو بتلي أو سدت نورناسي ولدنا كواستي عين الطمهم للو تفلت أيخن أو قطنا للو مادات أو نفسنا للو غرطمات من أم بتلي كل عود راح تقوين بتعمي قنجو روحس كل عو مالتيو الناو زي لا ما غني بقى تغلي لو بيلو بقى ما يغني آخر وصي الناو زي دمو بلرهيس كلها اللخي معاري تسمي عرديك جورلك يا إله تنلا جورت اللي
ግን ለይኩዎን ኮይንኒ የዓባይ ድያ እዛ ሰበይቲ ኸይብላኒ ኢለየን በይ ብጣዕሚ ዓቕልሞ ተጨኒቕኒ ነይሩ። ካሜራማን ከዓ መንእያ ተይልክናኒ የሺ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ይቅርታ ብዚ ኣጋጣሚ ከመሓላልፈልክን ልደሊ 20,000 ኢለኩም ኣብዚ እንትን ፅሒፈዮ ነይረ ዩቱብና 2,000 እያ ትኽፈል 2,000 እያ ትኽፈልና በይዛኹም ኣዕብይዋ እየልብለኩም ክቡራተይ ኣውዚ ወዳዲ ክወፅእ እየ ትርእዩኒ ኢኹም ይኸው በቃ ኣውዚ ማርያምን ልበይ ሸተተተተት ይብልኒ ብጣዕሚ እየ ሓያል ባይዘወይ ብጣዕሚ ማለት እዩ። እዚ ጡሽ ኣቲኻ ወፂኻ ተዕርፈሉ ማለት እዩ። በቃ በተለይ ብልወፃኹሲ ገዲድኒ ልበይ ሸተተተተት ይብልኒና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ እዩ ከዓ ፅቡቕ በቃ ንሕናስ እንድኢ ኣብ ደገ ነበርና በተለይ ድኻም ገለ ስለ ዝነበረና ነብስና በቃ ኣብ ስደት ግዲ እዩ ጉልበትና ወዲእናስ ማርያምን ቀልዲ ከይመስለኩም ብጣዕሚ እዩ ሕማቕ በቃ ልበይ ሸተተት ኣትኸይደ የሺ እየ ላበልክዋና የሺ እያ ላቀረፀት ንባይዘወይ ግን ደሞ ከምቱ ልበልክኹም የሺ ሓፍትና 2,000 ላሰርሐት ዳባኒ ካብኡ ደሞ ወዳ ለላዓለ ይቁረፃ ምናምን ቤተሰብ እዮም ልሽፍኑለይ ላበለትና በይዛኹም ሳብስክራይብ ሼር ላገርና ለየሺ ሓፍትና ውላደይ ዳመዕበየ እትየ ክሰርሕ እያ ኢላና በይዛኹም ኣተባብዕዋ ይቅርታ ተጋጊአ እየ 20,000 ኢለኩም እና ውዚ ደሞ ቃልጢፍኩም ሚሪንዳ ስተይ ኢለናነ ማለት እዩ ደንጊፀን ኣታ ልበይ እና ጡሽ ከምቲ ጥቕሙ ጉድኣት ከዓ ኣለዎ እዩ እና ውዚ ደሞ ረእይዎ ኣውዚ ምሕፀቢ ሻውር እዩ ተሓፃፂበ ወፂአልኩም ኣለኹ ማለት እዩ ሰላም ብሂወተይ ወፂአ ላበልኩ እየ ኣውዚ ድሕሪ መሳጅ ኩሉ ማለት እዩ ከይደ ዳ ጨጉሪ ወተኣትየ ባይዘወይ ካብኡ ላብኡ እዩ ጨጉረይ ምስ ደረቕኩ ደሞ እግረይ ላተሓፀብኩ እየ እግረይ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም በቃ ኣይዶኖ እግዚኣብሔርን ምሕር እየ ኢለ በቃ ምሕር ትፈልጣ ድኽን ኣውዚ ብጣዕሚ እዩ ግን ድኻም ላተሰምዐኒ ነይሩ እታ ኮይንኪ ላበለትኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ምውጋዕ ተሃኪኒ ራስ ግን ብጣዕሚ እዩ መፂእኒ ነይሩ ሓያል ድቃስ ላተሰምዐኒ ነይሩና ጡሽ ጥቕሚ ለኒእዎ እዩ ጉድኣት ለኒእዎ እዩ ብስሩስ ብገይርለስ ይወስድ እዩ እና መሕፀቢ እግርታት ደሞ ረእዮም እዚኦም ይመስሉ ኣብ ገዛና ገዚእናለ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣነ ገዚአ ክጥቀም እየ በተለይ ብዙና እግሪ መሕፋሕፍሒ ኣብ ገዛ የለን ፍሕፍሕፍሕ ኣቢለ ማይ ለቕልቕ ኢለ ግርሲለ ገይረ እየ ልወፅና ግዲ እንዳ ጨጉሪ የለ ክንሕፀብ ንኽእል ማይ ዝመዝም ኣቢልና ዝፍስፍ ኣቢልና ፈሓፍሒና ክንሕፀብ ንኽእል ኢና እዚ ደሞ ትሪኦ ኣለኹም ብጣዕሚ እዩ በቃ ቆዳኻ ለስልስ ማለት እዩ ትተሓፅበኒላ ልገፅ ገለ ለይጥቀሞ እየን ይመስለኒ ተይለተጋግየ እና ኣውዚ በቃ ስኢለ ሃዚዎ ትሪእዩ ኣለኹም ብጣዕሚ ህራስ ስለ ልመፅን ውሽጠይ ናድኻም ነገር ይስምዐኒ ኣሎ ማለት እዩ ረእይዎ ከምዚ ኢላ ገበርካ እየ ልሕፀብ ባይዘወይ ኣነ ቅድሚ ስደት ምውፀይ ምንም ስለ እግሪ ምሕፃብ የፈልጥ ስለ ገፅ ምክያድ የፈቲ ስለ ፀጉሪ ኣተሓዛ የፈልጥ በቃ እንደ ገጠመኝ እየ ገይረ ልኸድና ድሕሪ ኩሉ ምሕፃብ ደሞ ቀለም ትገብረሉ ኣላ ኣውዚ ብጣዕሚ እዩ ልስሉስ ዝኾን በቃ ጋርካ ብጣዕሚ ማለት እዩ ውበት ኣለዎ በቃ ናይ ሰበይቲ ውበት ግን ኣብ ገዛና ለ ክንጥቀሞ ንኽእል ኢና ኣውዚ ወዳዲኣ ግርስሊን ገለላ ገበረትለ እያ በቃ ስኢለሲ ኣብኡስ ደቅሰ ተልብላንስ ምደቀስኩ ነይረ በቃ ስኢልካ ኣድፍእ ኢለብለካ ሃራስና ጨጉረይ ደራሪቐ ምናምን እየ የደረቕኩ ነይረ ኣብየያ ድኻም ተሰሚዕኒ እየ ኢለያ ተመሊሳ ላብ ፎነትያት ንምስ ደረቕኩ ውፅኣ ትሪእዎ ኣለኹም ወፂአ ፀጉረይ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ ላብ ምስራሕ ክንቅፅል ኢና ደቂ ዓበይ ትርእይዎ እግረይ ስፋ ኢሉ ብኖርማል ካሜራ እዩ እዚ ብጣዕሚ ኢኻ ትፀሪ እናውዚ ደሞ ጨጉረይ ላተስራሕ እየ ድሕሪ እግሪ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ፀጉረይ ደስ ክብል ኮይኑ በቃ ነብሰይ ስቅልል ኢሉ ነውዚ ግን ላተታኸስኩ እየ ላተሰራሕኩ ብጣዕሚ እያ ላሰሓቐትኒ ዋ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ጡሽ ምናምን ላበለትና ጡሽ ክትኣትያ ትደልያ ዳሚካኤል ጅምሩክ ይበሃል ማለት እዩ ኣድራሻ ፕሮፋይል ከቕምጠልክን ወይ ከዓ ቁፅር ስልካ ከብለልክን እየ ልጡሽ ማለት እዩ ጡሽ በቃ ብጣዕሚ እዩ በተለይ ከፍ ትብላ ዓቕሊ ለለክን እንተኮይንክን ብጣዕሚ እዩ ነፃነት ለለዎ ማለት እዩ ጠስሚ ግን ናባዕልክ እንተልኾን ይምረፅ ምክንያቱ ናይ ዘነ ማሪካን ላሕሚ ምናምን ድሕር ኮይኑ ልጨጉርካ የሳሕየካ ኢሉ ኾነ ግዜ ተጠቒመ ነይረና ከምዚ ይመስል በቃ ብስሩሲ ኣብ ሂወተይ ጨኪነ እየ ከይደ በቃ መጨረሻ 5 እያ ከይኸፍል ደይለና ምሕር እየ ኢለ መፅአ ልደቀስክዎ ድቃስ ደሞ ክነግረክሞ የኽእሊ ሰላም ኣለዎ በቃ ጡሽ ሰላም ኣለዎ በተለይ ዓቕሊ ተልእካ ከም ትልበልክኹም ማለት እዩና
ኣብ ስደት ለለኽን ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ካብ ስደት ልመጻኽን ቀረባ ክትኣትያ ትኽእላ ደሞ ዳምንቻል ጅምሩክ ልበሃል ኣድራሻ ሰላም ዳጡሽ ጨጉሪ የትመኡ እዩ መሕፀቢ እግሪ መኡ እዩ ኩላሙሉ እንድሕር ከኢልክን ግን ልታጡሽ ልዋዕሉ ተጠቒምክን በቂ ጨጉሪ የትም ቦታ እኒአ መሕፀቢ እግሪ የትም ቦታ እኒአ ገዛ ካለ ትሕፀብ ትኽእል ኢኻ ጡሽ ግን ብጣዕሚ እዩ ልጠቅም ማለት እዩ ተኸኢልክን ከዓ ጠስሚ ተልዩ ምስ ወለድኽን ከዓ ቆንጆ እዩ ኣነ ላድዋይ ተኸይደ ኩሉ ግዜ እያ ተእትየኒ በቃ ሓደ ጊዜ በቃ ኮፍ ኢለ እየ ኖርማል እንትን ኢለ ግን ልኾነ እያደይ ጣዕጣዕ ኢልኒ ምልጥልጥ ኢለ ነይረ ማለት እዩ እና ልኾነ ጊዜ ግን በቃ ደስ ኢልኒ ኩሉ ነብስኻ ፍትሕትሕትሕ ይለልካ ናሎሙ ግን ደሞ ብልፅ ልበለ እዩ ምክንያቱ ኮፍ ኢለ እየ መሸፈንታት ምናምን ስለለለዎ ማለት እዩ እና ተኸኢልክን ጡሽ እተዋ በቃ ጡሽ መድሓኒት ኣብ ስደት ለለኸን ኣሕዋተይ ኢለ እንድሕር ቦታይ ሰዓት ይረኺብክን ጡሽ እተያ ዳጡሽ ተልዮ ጥቓኽን በተለይ ኣብ ከተማ ለለኸን ኣብ ገጠር ለለኸን እኳ ይብለክኒ ግን ኣብ ከተማ ለለኸን ካብቲ ካሊእ ምክያጃት ካብቲ ካሊእ ነገር ግርስሊን እየ ሎሽናት እየ ሻምቦታት እየ ክጥቀማ ማለት እዩ ተኸኢልክን ጡሽ እተዋ በቃ ጡሽ ህይወት እንዳውም ኣብ ስደት ብስቱ በዝሒ ጠጠው ትልኦም ምስቲ በዝሒ ድኻም ብረሃፅ ይኹን ብምንም ኣይኮነይ ዶ ጥሻት ኢኻሲ ሞቕማይ ተዓጢንካ ልዋዕሉ ኣብ ነብስኻ ለሉ ሕማም ከመይ ኢልህም ልንገፍ ትርህፅ ኣለክን ድሕሪ ሂፅካ ማይ ዞም ተዓጢንካ ለሚን ጨው ጌርክን ዕጥን ትብላ ነብስኽን እሞ ብረሃፅ ብዙሕ ነገር እዩ ልወፀልክን እና ኣብ ስደት ለለኽን ኣሕዋተይ ጡሽ ተትመርፃ ደስ ይብለኒ ካብቲ ካሊእ ነገራት ማለት እዩ ኣብዚ ወዳዲአ ጨሪሰ ማለት እዩ ካብኡ ታክሲ ናይ ጌርና ልገዛና ክንበርር ኢና ማለት እዩ መኣዝየ ገዛ ኢለ ኸዶ ክርስ እየ ላበልኩ መፅአ ግን ዝተወሰነ ሰዓት እየ ደቂሰ ቦታይ ሰዓት እየ ነረኒ ምክንያቱ ምሸት እዩ ነይሩ ድራረይ ክሰርሕ ኢለ እየ ማለት እዩ ሰሪሕ ብለይ ይወልዑስ ኮተት ጥራሕ እና ኣብዚ ከምዚ ጌራ ኣዝግጁጁ ቢላትኒ ብጨጉረይ ማለት እዩ ጨጉረይ የጥዕመለይ ዶ ጨጉርኻ ይፅቡቕ ግን ናተይ ውሕድላ ኮነ ብጣዕሚ እየ ልፀልኦ እና ከምዚ ገይረ ሽኩር ክትስርሓ ትደልያ በተለይ ጡሽ ክትኣትያ ትደልያ ኣድራሻ ኣብ ስር ከቕምጠልክን እየ ወይ ከዓ ኣብ ኮሜንት በተለይ ጡሽ ማለት እዩ ምሳጅ እኒአዎ እግርኽን ምሕፃብ ትኽእላ ኩሉ ነገር እኒአዎ ፍልይ ዝበለ እዩና ኣድራሻ ኣብ ስር ከቕምጠልክን እየ ናርና ፀንሒት ናይ ሎማዓንቲ እዚ ይመስል